Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Reza Yulitasari. I'm from class A2 2019 and my student ID number 19222019. I'm representative of group 6. Now, I would like to explain about report text. Next. Next slide. What is report text? Report text is one type of text in English that describes the details of an object. The explanation in the report text is the result of research, observations, and studies on various things. Jadi, report text ini merupakan salah satu jenis teks yang ada dalam bahasa Inggris yang menjelaskan mengenai detail suatu objek, dan penjelasan yang ada dalam report text ini merupakan hasil pengamatan, penelitian, observasi, maupun studi mengenai berbagai macam hal. Next. Structure of report text. The first one is general classification. The first part contains various general information based on observations made by the author. The results of these observations can be in the form of animals, natural phenomena, planes, and other topics in details. Jadi general classification ini merupakan bagian pertama yang berisi mengenai beragam informasi umum berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh penulisnya. Dan hasil pengamatan tersebut bisa berupa hewan, fenomena alam, tumbuhan, maupun topik-topik lainnya secara mendetail, secara terperinci. Next. The second one is description. Is in paragraph 2 and has the same function as descriptive text, namely to describe more deeply the details of the author's research results in detail. Jadi description ini merupakan report text yang berada di report text dan memiliki fungsi yang sama dengan descriptive text, yaitu mendeskripsikan lebih secara detail dari hasil penelitian si penulisnya. Next. Language feature of report text atau unsur kebahasaan report text. The first is a word that refers to something in general. For example, dogs, lions, or other general non-specific mentions of animals such as my dog and so on. Jadi, kata benda umum ini menggunakan kata yang mengacu pada sesuatu secara umum, singa atau penyebutan nama hewan yang lainnya, dan tidak secara spesifik. The second one, relating verbs or linking verbs. For example, is, am, are, look, seem, test, and so on. Next. The third one, timeless present tense, using the simple present tense. For example, usually, often, always, and so on. Jadi report text ini menggunakan simple present tense dan kata-kata dalam contoh kata dalam present tense yang digunakan contohnya adalah biasanya, sering, selalu, dan lain sebagainya. The fourth one is technical terms, using terms related to the topic or discussion of the report text. For example, if you make a report text about animals, then in the report text there must be a term or mention about animals. Jadi, istilah teknisnya menggunakan istilah yang berkaitan dengan topik atau pembahasan teks laporan. Misalnya, jika membuat report text tentang hewan, maka di dalam report text-nya harus ada istilah tentang hewan tersebut. And the last, introducing group or
general aspect, using language that introduces the subject or object of research in general. Jadi memperkenalkan aspek umum dan menggunakan bahasa yang memperkenalkan subjek atau objek penelitian secara umum. Next. Characteristic of report text. 1. Report text contains scientific facts. Jadi teks laporannya itu berisi fakta ilmiah. 2. The title of the report looks general, can be recognized by readers who do not have competence in the science of the report text topic. Jadi judul report text-nya itu harus terlihat umum dan dapat dikenali oleh pembaca. 3. Usually accompanied by and statistical data to prove the results of the author's observation. Biasanya disertai dengan gambar dan data statistik untuk membuktikan hasil pengamatan si penulisnya. 4. Report text sentences use simple present tense sentences. Jadi kalimat report text itu menggunakan simple present tense. 5. Report text uses common nouns as in language feature general nouns. Jadi teks laporannya itu menggunakan umum seperti dalam bahasa fitur itu sendiri. Next. 6. Using verbs that are interconnected according to the language feature, namely linking verbs or relative verbs. Jadi menggunakan verba yang saling berhubungan sesuai dengan ciri kebahasaannya. 7. Report text consists of an object and added with other objects. Report text terdiri dari sebuah objek dan ditambah dengan objek lain. 8. Report text describes various kinds of groups and not individuals specifically. Jadi teks laporannya itu menggambarkan berbagai macam kelompok dan bukan individu secara spesifik. 9. Report text uses conditional logical conjunctions, for example, so, when, and so on. Jadi teks laporannya itu menggunakan konjungsi atau kata hubung, misalnya jadi, ketika, dan lain sebagainya. Next. Report text is similar to scientific writing, so it uses simple present tense and simple past tense, but most of the report text uses the simple present tense. Jadi report text itu mirip dengan karya tulis ilmiah, sehingga menggunakan simple present tense dan simple past tense, tetapi kebanyakan report text menggunakan simple present tense. Next. Example of report text. This is example of report text. The title is Komodo Dragon. The story or report the dragon di sini explain in detail. There are weight of Komodo and berasal dari mana komodo tersebut in detail. Next. And ini lanjutan dari Komodo Dragons yang tadi. That's all for me. Thanks for attention. I apologize if there any mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.